अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम शाम में देखते हैं जहां गुमुश्तकीन कारा तेगन के साथ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बनाए गए मिंबर के पास मौजूद होते हैं। गुमुश्तकीन कारा तेगन को कुल्हाड़ा देते हुए कहता है, आज तुम इस मिंबर को नेस्तो नबूद कर दोगे। अगर शाम में रहना चाहते हो और मेरा एतमाद जीतना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करना होगा। ये सुनकर कारा तेगन परेशान हो जाता है। फिर उस लम्हे को याद करता है जब सलाहुद्दीन ने उससे कहा था, कारा तेगन कुछ भी करके गुमुश्तकीन का एतमाद तुम्हें जीतना होगा। इस ख्याल के बाद कारा तेगन कुल्हाड़े को हाथों में थाम लेता है। फिर काफी देर मिंबर को देखने के बाद कुल्हाड़े से पहला वार करता है। ये देखकर गुमुश्तकीन काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद कारा तेगन एक के बाद एक वार करता जाता है। गुमुश्तकीन कहता है, मिंबर का यहाँ पर टुकड़ा भी नहीं बचेगा। ये कहते साथ ही गुमुश्तकीन चला जाता है, जबकि कारा तेगन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद कुल्हाड़ा गुस्से में फेंक देता है और फिर मिंबर के साथ ही बैठ जाता है। दूसरी जानिब कायरा में काजी फाजल वजीर सलाहुद्दीन को परेशान देकर पूछते हैं, मेरे सुल्तान क्या आप बोरो के लिए परेशान हैं? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मुझे कुछ बुरा महसूस हो रहा है। मैं अपने सीने में घुटन महसूस कर रहा हूँ। बाहर से आवाज आती है, मुझे अंदर जाने दो, मैंने सुल्तान से बात करनी है। जाने दो जाने दो। और फिर खलील उसे लेकर अंदर दाखिल होता है। वो गोक बोरू की जानिब से भेजा हुआ सिपाही होता है और फिर वो वजीर सलाहुद्दीन की जानिब बढ़ते हुए बोरू बोरू पुकारता है। वजीर सलाहुद्दीन परेशान होते हुए पूछते हैं, क्या हुआ है बोरू को, कहाँ है वो? तो सिपाही कहता है, हम पे हमला किया गया, मेरे सरदार ने मुझे आपको इतला देने के लिए भेजा है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमला आवर कौन थे, तुमने क्या देखा? तो सिपाही कहता है, गोक बोरू और उसके सिपाही, उन्होंने हमारे लिए एक जाल बिछाया। ये सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, खलील तैयार हो जाओ। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब शाम में कारा तेगन बहुत परेशानी की हालत में मिंबर के पास बैठा हुआ होता है। इसी लम्हे उमर मल्ला उसके पास आते हैं और मिंबर टूटा हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर पूछते हैं, यहाँ क्या हुआ? कारा तेगन उनके पांव पड़ जाता है और कहता है, माफ कर दें दरवेश चचा, माफ कर दें, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी। ये सुनते साथ ही उमर मल्ला उस ख्वाब को याद करते हैं जब कारा तेगन ने उन्हें खून के साथ वुजू करवाते हुए यही अल्फाज कहे थे। और फिर इस ख्याल के बाद कारा तेगन कहता है, उस काफिर गुमुश्तकीन ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी, ये उस गद्दार का काम है। उमर मल्ला उसे सहारा देकर खड़ा करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम खुद को इल्जाम न दो, तुमने वो किया जो जरूरी था, अब मेरी बारी है। और फिर मिंबर को देखते हुए कहते हैं, मेरा आखिरी फरीजा, इस मिंबर को दोबारा तामीर करना होगा। वो जो भी करना चाहे कर लें। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और उनके वारिस सलाहुद्दीन के देखे गए मुकद्दस ख्वाब को शर्मिंदा तामीर होने में कोई रुकावट नहीं बन सकता। और फिर इसी के साथ कारा तेगन चला जाता है। कायरा में आगे बढ़ते हुए काजी फाजल सिपाही से कहते हैं, इलाज गाह तैयार करो, तमाम हकीमों को तैयार रहने का कहो, बड़ी तादाद में जख्मी आ सकते हैं। सिपाही चला जाता है और काजी फाजल परेशान होते हुए कहते हैं, एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है, तू खैर फरमा मेरे रब। इसी लम्हे ताजर वहाँ पे आकर कहता है, जमशेद अफंदी। दूसरी जानिब से जुमुर्द भी वहाँ से गुजर रही होती है। काजी फाजिल पूछते हैं, क्या हुआ जमशेद को? तो ताजर कहता है, जमशेद को मार दिया गया है, उसकी पीठ में खंजर गोंपा गया है। तो काजी फाजिल परेशान होते हुए पूछते हैं, ये किसने किया? तो ताजर कहता है, मैं नहीं जानता। तो जुमुर्द एकदम से चली जाती है। दूसरी जानिब जंगल में बहुत देर इंतजार करने के बाद बोरू के साथी उसके पास आ जाते हैं। तो राब कहता है, चचा इस मामले में कुछ तो गलत है। और फिर अली कहता है, हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, ना कोई आया ना कोई गया। बोरू कहता है, थोड़ी देर मजीद इंतजार करते हैं, जो भी होगा वाजे हो जाएगा। इसी लम्हे सायरा वहाँ पे आती है। बोरू उससे पूछता है, इला में जो कुछ किया उसके बाद किस मुंह से मेरा सामना कर रही हो? तो जवाबन सायरा कहती है, तुम्हारे भाई की जान खतरे में है, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ। बोरू पूछता है, कैसा खतरा? तुम इस बार भी किस खेल के चक्कर में हो? ये सुनकर सायरा कहती है, गोक बोरू सलाहुद्दीन के लिए जाल बिछाएगा, अगर तुम जल्दी करते हो तो शायद वक्त पे पहुंच सकते हो। तो बोरू कहता है, तुम सही कह रही हो, मैं ये कैसे जान सकता हूँ? तो सायरा कहती है, क्या तुम यहाँ गोक बोरू का इंतजार नहीं कर रहे? क्या वो आया? नहीं आया ना? यकीन करो या ना करो,
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ بورو پوچھتا ہے اس احسان کی کیا وجہ ہے؟ تو جواباً سائرہ کہتی ہے میں نے کوئی احسان نہیں کیا، جاؤ اور خود ہی دیکھو کہ یہ کیسا درد ہوتا ہے جب تمہارے کسی پیارے کو تمہارے سامنے مار دیا جائے۔ یہ سن کر بورو اور اس کے ساتھی ایک دم سے اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ دوسری جانب شام میں عمر ملا ممبر کی مرمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لمحے ایک ننھا بچہ عبداللہ ان کے لیے کھانا لے کر آتا ہے۔ عمر ملا اسے دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر اس کی مدد سے وضو کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری جانب قاہرہ میں شمسہ خواتین کے پاس آتی ہے اور انہیں نظم کے بارے میں درس دیتی ہے۔ شمسہ ہچکچاتے ہوئے کچھ گانے لگتی ہے مگر گا نہیں پاتی اور ایک دو الفاظ کہتے ساتھ ہی کھانسنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر لیلا پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے شمسہ آپا، حکیم کو بلاؤ جلدی، اور سب خواتین بھاگتی ہوئی اس کے پاس جمع ہو جاتی ہیں۔ شمسہ مسلسل کھانس رہی ہوتی ہے جبکہ زمرد اسے دیکھ کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب ایک ساتھ رکتے ہیں اور سب اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں۔ جگہ دیکھتے ہوئے اتسز کہتا ہے لڑائی کی تو کوئی علامت نہیں ہے میرے سلطان۔ اس لمحے گوک بورو اور ان کے ساتھی ادھر ادھر سے نکلتے ہیں اور چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ گوک بورو کی تلوار وزیر صلاح الدین کی گردن پر آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وزیر صلاح الدین کے ساتھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وزیر صلاح الدین گوک بورو سے کہتے ہیں تو تم نے یہ بھی کر دیا گوک بورو، یہ حسد اور لالچ کس کے لیے ہے؟ اپنے دینی بھائی کے ساتھ کیا تمہیں ایسا کرنا زیب دیتا ہے؟ تو گوک بورو کہتا ہے جب مجھے دھوکہ دے کر وہ سونا جو مسلمانوں کا حق تھا غصب کر لیا تب کیا تم نے اپنے بھائیوں کا سوچا؟ تو وزیر صلاح الدین اس سے کہتے ہیں تم ایسی سنگین غلطی کر رہے ہو کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے وہ تمہاری آنکھیں کھول دے۔ تو گوک بورو کہتا ہے میں نے جو کچھ دیکھنا تھا دیکھ لیا صلاح الدین، اب جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کا فیصلہ سناؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار ان کی گردن کے نیچے رکھ لیتا ہے۔ وزیر صلاح الدین کے ساتھی تڑپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں نہ کرو نہ کرو، ہرگز ایسا نہ کرو۔ دوسری جانب ممبر کے پاس عمر ملا نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لمحے غدار گمشتگین وہاں پہ داخل ہوتا ہے اور خنجر اپنے ہاتھ میں پکڑے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ عمر ملا سجدے میں جاتے ہیں اور گمشتگین اپنا خنجر ان کی کمر میں گاڑ دیتا ہے۔ عمر ملا زمین پر گر جاتے ہیں۔ غدار بدبخت ظالم گمشتگین اپنا چہرہ عیاں کر دیتا ہے اور کہتا ہے تم ہار گئے بوڑھے، تمام زنگی سرزمینیں، تمام اسلامی سرزمینیں عیسائیوں کی ہوں گی۔ میں نور الدین زنگی کی تمام باقیات کو ایک ایک کر کے ختم کر دوں گا، پہلے تم پھر صلاح الدین۔ عمر ملا آخری سانس لیتے ہوئے کہتے ہیں اصل میں تم ہار گئے، منکر اور منافق زمین بوس ہو جائیں گے، فتح ایمان والوں کی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں اور وہ شہادت کا عظیم مرتبہ پا لیتے ہیں اور گمشتگین کافر بدبخت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب جنگل میں بورو گوک بورو تک پہنچ جاتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر کہتا ہے رکو گوک بورو رکو، اپنی تلوار نیچے کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور تلوار بے نیام کر لیتا ہے اور پھر مزید کہتا ہے میرے بھائی کو چھوڑو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو گوک بورو کہتا ہے تم کرتبہ میں میری پیٹھ میں گونپے گئے خنجر کے ساتھ ہی مر چکے ہو، اب باری میری ہے، جو بھی حملہ کرے اسے مار گراؤ، چاہے جو کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا، میں مرتا ہوں تو نہ رکیں اور کسی کو زندہ نہ رہنے دیں۔ اور پھر وزیر صلاح الدین بورو سے کہتے ہیں بورو سب کچھ تمہارے سپرد ہے، ہمارا راستہ، ہمارا مقصد اور ہماری دعا واضح ہے۔ یہ سن کر بورو کہتا ہے گوک بورو چھوڑ دو، مگر تلوار چل جاتی ہے، خون ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ بورو اور وزیر صلاح الدین کے ساتھیوں کی نظریں وہیں ٹھہر جاتی ہیں، خون زمین پر گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر صلاح الدین ایک دم سے گوک بورو کا خنجر چھین کر اس کی گردن پر تان لیتے ہیں۔ گوک بورو کے کندھے میں ایک تیر بھی لگا ہوتا ہے اور یہ تیر وہاں پہنچنے والے کاراکوش نے مارا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر بورو سکھ کا سانس لیتا ہے اور پھر وزیر صلاح الدین گوک بورو کے سپاہیوں سے کہتے ہیں اپنی تلواریں نیچے کرو ورنہ میں اسے یہیں پر مار دوں گا۔ جب سپاہی تلواریں نیچے نہیں کرتے تو بورو کہتا ہے اگر اپنے سردار کی سلامتی چاہتے ہو تو سلطان کا حکم سنو۔ اور پھر کاراکوش کی جانب دیکھتے ہوئے گوک بورو کہتا ہے کاراکوش تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تو جواباً کاراکوش چلاتے ہوئے کہتا ہے اصل میں شرم تمہیں
तुम्हें आनी चाहिए। गोक बोरू, हमारे लिए अपने परों को खोलने वाले, सुल्तान पर तलवार तान कर तुमने हद पार कर दी। मैं मजीद वबाल नहीं उठा सकता, अपने आदमी पीछे हटाओ। और फिर वजीर सलाउद्दीन गोक बोरू से कहते हैं, तुम अगर मजीद जिद करते हो तो मैं तुम्हारा खून बहाने से दरेग नहीं करूंगा। और फिर बोरू कहता है, गोक बोरू दस्तबरदार हो जाओ। और फिर बिलाखिर गोक बोरू सिपाहियों से कहता है, हथियार नीचे करो। ये सुनते साथ ही सिपाही पीछे हट जाते हैं। और फिर बोरू तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वजीर सलाउद्दीन के पास आता है। वजीर सलाउद्दीन सिपाहियों से कहते हैं, सबको तहवील में ले लो। और फिर गोक बोरू से कहते हैं, जब तक तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पे नहीं आ जाता तुम सब मेरी कैद में हो। दूसरी जानिब कायरा में तबीबा शमसा खातून का इलाज कर रही होती है और फिर फातिमा खातून से कहती है, शमसा खातून को तेज बुखार है, मुझे ये जानने की जरूरत है कि उन्होंने पिछले दिनों क्या खाया और क्या पिया। ये सुनकर फातिमा खातून परेशानी की हालत में कहती है, मेरी बेटी को कहीं जहर तो नहीं दिया गया। तो तबीबा कहती है, ये मुमकिन है। लैला भी इसी दौरान वहां आ जाती है, जबकि जुमुर्द भी परेशानी की हालत में वहीं खड़ी होती है। और फिर फातिमा खातून तबीबा से कहती है, तुमने बताया कि तुम्हारी दादी बनाती थी, शमसा को पिलाते हैं, शायद ये सेहतयाब हो जाए। ये सुनते साथ ही जुमुर्द चली जाती है। जुमुर्द के जाने के बाद लैला फातिमा खातून से कहती है, वालिदा शमसा आपा के मुतालिक कुछ है। और फिर तबीबा को भेजने के बाद फातिमा खातून पूछती है, बोलो बेटी। तो लैला कहती है, मुझे जुमुर्द के कमरे से कुछ मिला है वालिदा, उसमें अजीबो गरीब दवाई थी। मैं जमशेद अफंदी से मिली, वो इसका मुआयना करवाने जा रहे थे। मुझे बताने वाले थे कि वो किस चीज से बनी है, लेकिन जमशेद अफंदी भी मारे गए हैं। ये सुनकर फातिमा खातून परेशान होते हुए कहती है, क्या ये किसने किया और कैसे? तो लैला कहती है, मेरे ख्याल में शमसा आपा को जहर देने वाली, अपना सुराग छुपाने वाली और जमशेद को मारने वाली भी जुमुर्द ही है वालिदा। ये सुनकर फातिमा खातून कहती है, लैला जो तुम कह रही हो वो कोई आम बात नहीं है, हम बगैर सबूत के किसी पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकते। तो लैला पूछती है, हम फिर क्या करेंगे? तो फातिमा खातून उससे कहती है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसका ख्याल रखूंगी। ये सुनते साथ ही लैला चली जाती है। दूसरी जानिब कुद्स में इलाज के बाद हकीम सबीला से कहता है, शहजादी बदकिस्मती से हमने आपका बच्चा खो दिया है। ये सुनकर सबीला बहुत गमगीन हो जाती है और फिर लाड़ गाय उसके पास बैठते हुए कहता है, शहजादी सब कुछ गुजर जाएगा, अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मगर सबीला अपना मुंह मोड़ लेती है। दूसरी जानिब मारिया बाल्डवन से कहती है, बेलियन और विलियम के लिए अंदर से किसी मदद के बगैर फरार होना नामुमकिन है। तो बाल्डवन पूछता है, ऐसी चीज की जुर्रत कौन कर सकता है? तो मारिया कहती है, बेलियन की मौत सबसे ज्यादा दुख किसे देगी? ये सुनकर बाल्डवन गुस्से से कहता है, जो कुछ भी हो जाए शहजादी सबीला ऐसा कभी भी कुछ करने की कोशिश नहीं करेगी। और फिर मारिया उससे कहती है, आपके जज्बात आपको सच्चाई देखने से नहीं रोक सकते। और फिर अगले ही लम्हे एक खादमा भागती भागती वहां पे आती है और कहती है, शहजादी सबीला की तबीयत बिगड़ गई है। ये सुनते साथ ही बाल्डवन आपा आपा कहता हुआ भाग पड़ता है। दूसरी जानिब शाम में कारातेगन असफहानी और इमाद के साथ आगे बढ़ रहा होता है और एक जगह रुकते हुए कहता है, देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने फरीजा कहा और जिम्मेदारी कहा, दरवेश चचा मुझे माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर असफहानी कहता है, नहीं नहीं तुम आओ, वो सखी दिल इंसान हैं। वैसे ही दरवेश साहिबान किसी के पीछे नहीं पड़ते। और फिर कारातेगन खजूरें दिखाते हुए कहता है, खजूरें ये मदीने से हैं, वो इन्हें पसंद करते हैं। और फिर वो तीनों आगे बढ़ते बढ़ते मिंबर वाले कमरे में दाखिल हो जाते हैं, जबकि उमर मल्ला को जमीन पर पड़े हुए देखकर एकदम से भागकर उनके पास जाते हैं। ये देखकर कारातेगन असफहानी और वजीर इमाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वजीर इमाद कहता है, ऐसी गद्दारी कौन करेगा? ये सुनकर कारातेगन कहता है, गुमुश्तकीन। और फिर कहता है, तुमने एक अल्लाह वाले को कत्ल कर दिया, मैं तुम्हें इसके लिए जवाबदार ठहराऊंगा। ये कहते साथ ही कारातेगन जाने लगता है। तो वजीर इमाद उसे रोक लेते हैं और कहता है, कहाँ जा रहे हो? हमारे गम में इजाफा ना करो, तुम कैसे जानते हो कि ये उसी ने किया है? तो कारातेगन गुस्से से कहता है, मैंने कहा हटो, क्या उसके अलावा कोई और गद्दार है? ये कहकर कारातेगन निकल जाता है।
دوسری جانب جنگل میں بہت دیر انتظار کرنے کے بعد بورو کے ساتھی اس کے پاس آ جاتے ہیں تو راب کہتا ہے چچا اس معاملے میں کچھ تو غلط ہے، اور پھر علی کہتا ہے ہم کتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا۔ بورو کہتا ہے تھوڑی دیر مزید انتظار کرتے ہیں، جو بھی ہوگا واضح ہو جائے گا۔ اسی لمحے سائرہ وہاں پہ آتی ہے۔ بورو اس سے پوچھتا ہے الا میں جو کچھ کیا اس کے بعد کس منہ سے میرا سامنا کر رہی ہو؟ تو جواباً سائرہ کہتی ہے تمہارے بھائی کی جان خطرے میں ہے، میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں۔ بورو پوچھتا ہے کیسا خطرہ؟ تم اس بار بھی کس کھیل کے چکر میں ہو؟ یہ سن کر سائرہ کہتی ہے گوک بورو صلاح الدین کے لیے جال بچھائے گا، اگر تم جلدی کرتے ہو تو شاید وقت پہ پہنچ سکتے ہو۔ تو بورو کہتا ہے تم صحیح کہہ رہی ہو، میں یہ کیسے جان سکتا ہوں؟ تو سائرہ کہتی ہے کیا تم یہاں گوک بورو کا انتظار نہیں کر رہے؟ کیا وہ آیا؟ نہیں آیا نا؟ یقین کرو یا نہ کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ بورو پوچھتا ہے اس احسان کی کیا وجہ ہے؟ تو جواباً سائرہ کہتی ہے میں نے کوئی احسان نہیں کیا، جاؤ اور خود ہی دیکھو کہ یہ کیسا درد ہوتا ہے جب تمہارے کسی پیارے کو تمہارے سامنے مار دیا جائے۔ یہ سن کر بورو اور اس کے ساتھی ایک دم سے اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ دوسری جانب شام میں عمر ملا ممبر کی مرمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لمحے ایک ننھا بچہ عبداللہ ان کے لیے کھانا لے کر آتا ہے۔ عمر ملا اسے دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر اس کی مدد سے وضو کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری جانب قاہرہ میں شمسہ خواتین کے پاس آتی ہے اور انہیں نظم کے بارے میں درس دیتی ہے۔ شمسہ ہچکچاتے ہوئے کچھ گانے لگتی ہے مگر گا نہیں پاتی اور ایک دو الفاظ کہتے ساتھ ہی کھانسنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر لیلا پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے شمسہ آپا حکیم کو بلاؤ جلدی، اور سب خواتین بھاگتی ہوئی اس کے پاس جمع ہو جاتی ہیں۔ شمسہ مسلسل کھانس رہی ہوتی ہے جبکہ زمرد اسے دیکھ کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب ایک ساتھ رکتے ہیں اور سب اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں۔ جگہ دیکھتے ہوئے اتسز کہتا ہے لڑائی کی تو کوئی علامت نہیں ہے میرے سلطان۔ اس لمحے گوک بورو اور ان کے ساتھی ادھر ادھر سے نکلتے ہیں اور چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ گوک بورو کی تلوار وزیر صلاح الدین کی گردن پر آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وزیر صلاح الدین کے ساتھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وزیر صلاح الدین گوک بورو سے کہتے ہیں تو تم نے یہ بھی کر دیا گوک بورو، یہ حسد اور لالچ کس کے لیے ہے؟ اپنے دینی بھائی کے ساتھ کیا تمہیں ایسا کرنا زیب دیتا ہے؟ تو گوک بورو کہتا ہے جب مجھے دھوکہ دے کر وہ سونا جو مسلمانوں کا حق تھا غصب کر لیا، تب کیا تم نے اپنے بھائیوں کا سوچا؟ تو وزیر صلاح الدین اس سے کہتے ہیں تم ایسی سنگین غلطی کر رہے ہو کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے وہ تمہاری آنکھیں کھول دے۔ تو گوک بورو کہتا ہے میں نے جو کچھ دیکھنا تھا دیکھ لیا صلاح الدین، اب جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کا فیصلہ سناؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار ان کی گردن کے نیچے رکھ لیتا ہے۔ وزیر صلاح الدین کے ساتھ ہی تڑپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں نہ کرو نہ کرو، ہرگز ایسا نہ کرو۔ دوسری جانب ممبر کے پاس عمر ملا نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے غدار گمشتگین وہاں پہ داخل ہوتا ہے اور خنجر اپنے ہاتھ میں پکڑے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ عمر ملا سجدے میں جاتے ہیں اور گمشتگین اپنا خنجر ان کی کمر میں گاڑ دیتا ہے۔ عمر ملا زمین پر گر جاتے ہیں۔ غدار بدبخت ظالم گمشتگین اپنا چہرہ عیاں کر دیتا ہے اور کہتا ہے تم ہار گئے بوڑھے، تمام زنگی سرزمینیں، تمام اسلامی سرزمینیں عیسائیوں کی ہوں گی، میں نور الدین زنگی کی تمام باقیات کو ایک ایک کر کے ختم کر دوں گا، پہلے تم پھر صلاح الدین۔ عمر ملا آخری سانس لیتے ہوئے کہتے ہیں اصل میں تم ہار گئے، منکر اور منافق زمین بوس ہو جائیں گے، فتح ایمان والوں کی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں اور وہ شہادت کا عظیم مرتبہ پا لیتے ہیں اور گمشتگین کافر بدبخت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب جنگل میں بورو گوک بورو تک پہنچ جاتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر کہتا ہے رکو گوک بورو رکو، اپنی تلوار نیچے کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور تلوار بے نیام کر لیتا ہے اور پھر مزید کہتا ہے میرے بھائی کو چھوڑو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو گوک بورو کہتا ہے تم کرتبہ میں میری پیٹھ میں گونپے گئے خنجر کے ساتھ ہی مر چکے ہو، اب باری میری ہے، جو بھی حملہ کرے اسے مار گراؤ، چاہے جو کوئی بھی ہو،
फर्क नहीं पड़ता, मैं मरता हूँ तो ना रुकें और किसी को जिंदा ना रहने दें। और फिर वजीर सलाहुद्दीन बोरू से कहते हैं, बोरू सब कुछ तुम्हारे सुपुर्द है, हमारा रास्ता, हमारा मकसद और हमारी दुआ वाज़े है। ये सुनकर बोरू कहता है, गोक बोरू छोड़ दो, मगर तलवार चल जाती है, खून टपकना शुरू हो जाता है। बोरू और वजीर सलाहुद्दीन के साथियों की नजरें वहीं ठहर जाती हैं, खून जमीन पर गिरता ही चला जाता है। हम देखते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन एकदम से गोक बोरू का हंजर छीन कर उसकी गर्दन पर तान लेते हैं। गोक बोरू के कंधे में एक तीर भी लगा होता है और ये तीर वहां पहुंचने वाले काराकोश ने मारा होता है। ये देखकर बोरू सुख का सांस लेता है और फिर वजीर सलाहुद्दीन गोक बोरू के सिपाहियों से कहते हैं, अपनी तलवारें नीचे करो वरना मैं इसे यहीं पर मार दूंगा। जब सिपाही तलवारें नीचे नहीं करते तो बोरू कहता है, अगर अपने सरदार की सलामती चाहते हो तो सुल्तान का हुक्म सुनो। और फिर काराकोश की जानिब देखते हुए गोक बोरू कहता है, काराकोश तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो जवाबन काराकोश चिल्लाते हुए कहता है, असल में शर्म तुम्हें आनी चाहिए गोक बोरू, हमारे लिए अपने परों को खोलने वाले सुल्तान पर तलवार तान कर तुमने हद पार कर दी। मैं मजीद वबाल नहीं उठा सकता, अपने आदमी पीछे हटाओ। और फिर वजीर सलाहुद्दीन गोक बोरू से कहते हैं, तुम अगर मजीद जिद करते हो तो मैं तुम्हारा खून बहाने से दरेग नहीं करूंगा। और फिर बोरू कहता है, गोक बोरू दस्तबरदार हो जाओ। और फिर बिलाखिर गोक बोरू सिपाहियों से कहता है, हथियार नीचे करो। ये सुनते साथ ही सिपाही पीछे हट जाते हैं और फिर बोरू तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वजीर सलाहुद्दीन के पास आता है। वजीर सलाहुद्दीन सिपाहियों से कहते हैं, सबको तहवील में ले लो। और फिर गोक बोरू से कहते हैं, जब तक तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पे नहीं आ जाता तुम सब मेरी कैद में हो। दूसरी जानिब कायरा में तबीबा शमसा खातून का इलाज कर रही होती है और फिर फातिमा खातून से कहती है, शमसा खातून को तेज बुखार है, मुझे ये जानने की जरूरत है कि उन्होंने पिछले दिनों क्या खाया और क्या पिया। ये सुनकर फातिमा खातून परेशानी की हालत में कहती है, मेरी बेटी को कहीं जहर तो नहीं दिया गया। तो तबीबा कहती है, ये मुमकिन है। लैला भी इसी दौरान वहां आ जाती है, जबकि जुमुर्द भी परेशानी की हालत में वहीं खड़ी होती है। और फिर फातिमा खातून तबीबा से कहती है, तुमने बताया कि तुम्हारी दादी बनाती थी, शमसा को पिलाते हैं, शायद ये सेहतयाब हो जाए। ये सुनते साथ ही जुमुर्द चली जाती है। जुमुर्द के जाने के बाद लैला फातिमा खातून से कहती है, वालिदा शमसा आपा के मुतालिक कुछ है। और फिर तबीबा को भेजने के बाद फातिमा खातून पूछती है, बोलो बेटी। तो लैला कहती है, मुझे जुमुर्द के कमरे से कुछ मिला है वालिदा, उसमें अजीबो गरीब दवाई थी। मैं जमशेद अफंदी से मिली, वो इसका मुआयना करवाने जा रहे थे, मुझे बताने वाले थे कि वो किस चीज से बनी है, लेकिन जमशेद अफंदी भी मारे गए हैं। ये सुनकर फातिमा खातून परेशान होते हुए कहती है, क्या ये किसने किया और कैसे? तो लैला कहती है, मेरे ख्याल में शमसा आपा को जहर देने वाली, अपना सुराग छुपाने वाली और जमशेद को मारने वाली भी जुमुर्द ही है वालिदा। ये सुनकर फातिमा खातून कहती है, लैला जो तुम कह रही हो वो कोई आम बात नहीं है, हम बगैर सबूत के किसी पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकते। तो लैला पूछती है, हम फिर क्या करेंगे? तो फातिमा खातून उससे कहती है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसका ख्याल रखूंगी। ये सुनते साथ ही लैला चली जाती है। दूसरी जानिब कुद्स में इलाज के बाद हकीम सबीला से कहता है, शहजादी बदकिस्मती से हमने आपका बच्चा खो दिया है। ये सुनकर सबीला बहुत गमगीन हो जाती है और फिर लाड़ गाय उसके पास बैठते हुए कहता है, शहजादी सब कुछ गुजर जाएगा, अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मगर सबीला अपना मुंह मोड़ लेती है। दूसरी जानिब मारिया बाल्डवन से कहती है, बेलियन और विलियम के लिए अंदर से किसी मदद के बगैर फरार होना नामुमकिन है। तो बाल्डवन पूछता है, ऐसी चीज की जुर्रत कौन कर सकता है? तो मारिया कहती है, बेलियन की मौत सबसे ज्यादा दुख किसे देगी? ये सुनकर बाल्डवन गुस्से से कहता है, जो कुछ भी हो जाए शहजादी सबीला ऐसा कभी भी कुछ करने की कोशिश नहीं करेगी। और फिर मारिया उससे कहती है, आपके जज्बात आपको सच्चाई देखने से नहीं रोक सकते। और फिर अगले ही लम्हे एक खादमा भागती भागती वहां पे आती है और कहती है, शहजादी सबीला की तबीयत बिगड़ गई है। ये सुनते साथ ही बाल्डवन आपा आपा कहता हुआ भाग पड़ता है। दूसरी जानिब शाम में कारातेगन अस्फहानी और इमाद के साथ आगे बढ़ रहा होता है और एक जगह रुकते हुए कहता है, देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने फरीजा कहा और जिम्मेदारी कहा, दरवेश चचा मुझे माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर अस्फहानी कहता है, नहीं नहीं तुम आओ, वो सखी दिल इंसान हैं, वैसे ही दरवेश साहिबान किसी के पीछे नहीं पड़ते। और फिर कारातेगन खजूरें दिखाते हुए कहता है, खजूरें ये मदीने से हैं
वो इन्हें पसंद करते हैं। और फिर वो तीनों आगे बढ़ते बढ़ते मेंबर वाले कमरे में दाखिल हो जाते हैं, जबकि उमर मल्ला को जमीन पर पड़े हुए देखकर एकदम से भागकर उनके पास जाते हैं। ये देखकर कारा बेगम असफहानी और वजीर इमाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वजीर इमाद कहता है, ऐसी गद्दारी कौन करेगा। ये सुनकर कारा बेगम कहता है, गुमुश्तगीन। और फिर कहता है, तुमने एक अल्लाह वाले को कत्ल कर दिया, मैं तुम्हें इसके लिए जवाबदार ठहराऊंगा। ये कहते साथ ही कारा बेगम जाने लगता है, तो वजीर इमाद उसे रोक लेते हैं और कहता है, कहाँ जा रहे हो, हमारे गम में इजाफा ना करो, तुम कैसे जानते हो कि ये उसी ने किया है। तो कारा बेगम गुस्से से कहता है, मैंने कहा हटो, क्या उसके अलावा कोई और गद्दार है। ये कहकर कारा बेगम निकल जाता है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एहतताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।